আপনারা দেখছেন 10 দিক 24 সেকেন্ড থেকে ঘন্টা, সত্য আমাদের পন্থা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিজেপির সাংসদ বনাম বিধায়কের লড়াই রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কোবিনগরে। বিজেপি সাংসদ শরদ ত্রিপাঠী এবং বিজেপি বিধায়ক রাকেশ সিংয়ের মধ্যে একটি সভা চলাকালীন হঠাৎই হাতাহাতি এবং মারপিট শুরু হয়ে যায়। একে অপরের ওপর জুতো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা। জেলার যোজনা মিটিংয়ে ঘটনাটি ঘটেছে বলে এই মুহূর্তে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভিডিও সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির নেতৃত্বরা। দেখে নিন সেই সম্পূর্ণ ভিডিও 10 দিক 24 পর্দায়। किसी गाइडलाइन में है? अरे भाई ऐसा है, उसमें हमसे बात करिए ना। इंजीनियर क्या? मैंने लगवाया है इंजीनियर आप नहीं ना? भाई। आप क्या हैं? मैं फंडामेंटल राइट सांसद हूं। फंडामेंटल राइट बात कर लीजिएगा। आपसे क्यों बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों आपसे बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। मैं जीजा से बात करूंगा। आप वहाँ सांसद मैं हूँ। विधायक का नाम है, सांसद मैं हूँ, विधायक का नाम है। आपने बात किया आप अभी अलग से बात करिए भाई। आपसे क्या बात करें? बात करिए वहाँ पे। एक मिनट बाद में बात करें। दिमाग बहुत खराब हो, बता दे। कहाँ पैर खराब हो? अभी बात चलिए अच्छा साहब, अभी बात आपसे क्यों बात करें? अभी तो तुम्हारे से कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? भाई ये बता दे খবরটি ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। এই ধরনের আরও অনেক খবর দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে যুক্ত থাকুন।